1 luk, zapeći u loncu minutu na srednje jakoj vatri. 2,5 litre vode. Mrkva, korijen peršina i celera. Češanj češnjaka. 1 kg pilećeg zabatka, maknuti, ali sačuvati kožicu. Isto učiniti i sa kosti. Kuhati 45 minuta. Posoliti sa obje strane, postaviti da piletina tako stoji 10 minuta. Malo bilo kojeg brašna, ali ne previše, jer vam neće trebati. 100 g kiselog vrhnja, odnosno pola standardne čašice. 2 jaja, 300 g kukuruznih pahuljica. Juhu nakon 45 minuta procijediti, pa maknuti sa strane do upotrebe. Suncokretovo ulje zagrijati na srednje jakoj temperaturi. To je jako bitno jer ulje ne smije biti prevruće. Pržiti oko 7-8 minuta s obje strane. Juhu zakuhati i dobro posoliti. Oko 20 g maslaca. Mladi luk. Pržiti par minuta. Oko 200 g šampinjona, pa nastaviti par minuta. Samo 15 g bilo kojeg brašna. Ja sam stavio kukuruzno brašno. Upržiti samo 10 sekundi, kako bi brašno na sebe vezalo svu tekućinu, odnosno sokove namirnica. Dodati 2,5 decilitra juhe, pa nastaviti miješati minutu 2. Ovaj umak je već sada odličan, ali za još bolji okus dodati 2 decilitra vrhnje za kuhanje. Malo muškatnog oraščića, papar i malo posoliti po želji i ukusu. Ja sam stavio malo himalajske soli. Dodati rezance za juhu, pa sve nastaviti kuhati oko 2 minute i poslužiti. Ispod svakog mog videa je pisani recept, popis sastojaka, postupak i savjeti koji nisu stali u video, ali i preporuke za razna jela s pilećim zabatkom, piletinom i slična jela koja bi volio da probate.